AQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मेयारी नगीनें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीनें हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ TV से वीकली हॉरोस्कोप के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। 9 मई से लेकर 15 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है और ईद की आमद है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान में की गई इबादतों को कबूल फ़रमाए और अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे, मेरी टीम को और ख़ास तौर पे इस वतन अज़ीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। ज़ंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसकी कॉपी मंगवा कर पढ़ना चाहें, स्क्रीन पर नाज़रीन नंबर मौजूद है। इस नंबर पे आप कॉल करके इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा। बुर्जुम्मल एरीज़ 9 मई से लेकर 15 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ एरीज़ वालों के लिए कुछ ज़हनी दबाव से होता हुआ दिखाई देता है कि ख़ास तौर पे 9 और 10 तारीख अखराजात में इजाफ़े के सबब हो सकता है कि शायद किसी से बात करने को दिल ना करे और कुछ घबराहट और बेचैनी का अंसर आप लोगों के ऊपर गालिब और हावी नज़र आता है कि आखिर आगे सिलसिले जो हैं वो हमारे किस तरह चलेंगे। लेकिन खुशी की बात ये है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो अरसा है उसमें तमाम उलझनों का हल आपको मिल जाएगा और चीज़ें सुलझती हुई दिखाई देती हैं। फ़ाइनेंशियल दबाव जिस अंदाज में था वो काफ़ी हद तक कम होगा क्योंकि आपके मिजाज में जोश, जज्बा, वलवला, सहर अंगेज़ी, दूसरों के साथ मुतासर कुन बातें करना, ये इस पूरे वीक में आप लोग का ख़ासा दिखाई देता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोगों के लिए दूर दराज के मुकाम पे जो अफराद रहते हैं अपने घरों को लौटते हुए या अपनी फैमिली से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशली एतबार से बेनिफिट दे कर जाएगा। जिस तरह से मैं आगाज़ में ज़िक्र कर रहा था कि दबाव की कैफियत है, लेकिन इख्तिताम में सिलसिला फ़ाइनेंशली एतबार से कदरे बेहतर। फिर रिश्तेदारों से मुलाकात भी मतवक्को है, मुलाकात होती भी नज़र आती है। गुफ्तगू जो है बड़े अच्छे माहौल में होगी, बल्कि बहस ज़रा थोड़ी सी तूल पकड़ सकती है और आप दूसरों को लाजवाब करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वीक में कुछ हद तक सफ़र का इशारा भी मिलता है। फैमिली की सपोर्ट, ताउन आप लोग के साथ रहेगा। घर का माहौल खुशगवार दिखाई देता है और ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऐसे अफराद जो आपसे हसद या बुग़्ज़ रखते हैं उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस वीक का आगाज़ नज़र बद का शिकार से भी हो सकता है कि नज़र आपको लग सकती है, तो सदका खैरात अपना इस पूरे वीक में निकालते रहिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे। शरीक हयात की सेहत इस वीक के आगाज़ में ख़राब, लेकिन इख्तिताम तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जो है वो लाइफ पार्टनर हो जाएगा। और ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी खानाबादी नहीं हुई, इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोगों के लिए अच्छा है कि शादी की पेशकश आप लोग को हो सकती है। मोहब्बत करने वालों के लिए काफ़ी ये जोश वाला वीक है। उसकी वजह ये है कि मोहब्बत के मामलात कुछ हतमी शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। औलाद पर तवज्जो रहेगी। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि आपके काम, करियर, रोज़गार के मामलात में आसानी, सहूलत, फ़ायदा, दोस्तों से फ़ायदा, समाजी ताल्लुकात में फ़ायदा दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अलीमो, 150 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब।
برج सौर टॉरस 9 मई से लेकर 15 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का दौर दारा दिखाई देता है। तरक्की, रोज़गार, प्रमोशन के हवाले से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बड़े बुज़ुर्ग, बहन भाई आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगे। अपने बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से को फ़िक्रमंदी, को परेशानी है, उसको सुलझाने का मौका इस वीक के आगाज़ में आपको मिलेगा। बल्कि उनकी जो फैमिली लाइफ है अगर डिस्टर्ब है तो ज़हनी तौर के ऊपर जब तक आप उन चीज़ों को सुलझा नहीं लेंगे, आपकी तबीयत के अंदर बेचैनी का अंसर पाया जाता है। कोई एक दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जिससे बड़े अरसे से आपकी ख्वाहिश थी मुलाकात होने की और उससे कोई फ़ायदा आप लोगों ने लेना है। दोस्तों से मुलाकात भी मतवक्को है, किसी गेट टुगेदर तकरीब का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि इस वीक का आगाज़ समाजी सरगर्मियों से भरपूर है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ज़्यादा रहेगा। बच्चों की अगर सेहत ख़राब है तो उनको शिफा मिलती हुई नज़र आती है। आपको भी अगर हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो भी इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा नहीं करना, उससे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ हद तक पैदा हो सकती हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक के आगाज़ में और इख्तिताम में तो बेहतरी है, लेकिन दरमियानी हिस्सा थोड़ा सा एहतियात तलब है। 11 और 12 तारीख, इन दो तारीख में आपने बड़ा केयरफुल रहना है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा, अखराजात में इजाफ़ा होगा, शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, दूसरों से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं और ऐसे काम जो शुरू किए और ये समझ नहीं आ रही कि उनको अंजाम तक किस तरह पहुँचाए। बिल आखिर अंजाम को तो पहुँचेंगे लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं, जिसकी वजह से मायूसी या ज़हनी दबाव की कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं। 13 तारीख, 14 और 15 ये 3 दिन आप लोग के लिए बड़े अच्छे हैं। इन 3 दिनों के अंदर रिलैक्स करते हुए दिखाई देते हैं और आपकी सहर अंगेज़ी दूसरों को मुतासर भी करेगी। इस वीक का फ़ाइनेंशली एतबार से पूरा वीक अगर मैं देखूं तो 11 और 12 तारीख ज़रा दबाव वाली है। इसके अलावा फ़ाइनेंशली मामलात खतरे कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि यही 2 दिन सारे वीक के ऊपर भारी हैं जो अखराजात करवाएंगे। और कोशिश कीजिएगा 11 और 12 तारीख को सफ़र से अवॉइड करें। दौरान सफ़र मुश्किलात, ताख़ीर पेश आ सकती हैं। बाकी पूरा वीक है, आप उसमें जब भी सफ़र करें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहेगा। और फैमिली की बातों को दिल पर नहीं लेना। घर का माहौल कुछ इस तरह का होगा कि शायद आपको फैमिली मेम्बर से मायूसी हो, लेकिन उसको अपने दिल पर नहीं लेना और ना ही अपने नौकरी के हवाले से कुछ ट्रांसफ़र, तबादला, शिफ्टिंग या घर की तब्दीली इस तरफ भी तवज्जो मत दीजिएगा क्योंकि इस वीक में तब्दीली आपको रास नहीं आएगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या अफ़ू, 156 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की जानिब। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 9 मई से लेकर 15 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक के पहले 5 दिन आप लोग के लिए ख़ासे मसरूफ़ तरीन दिन रहेंगे कि भाग दौड़ लगी हुई है कि जल्दी जल्दी हम अपने काम निपटा लें, पता नहीं बाद में दोबारा से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। घर की तरफ से तो शायद कुछ अच्छी ख़बर सुनने को ना मिले, खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन घरेलू माहौल, घरेलू ताल्लुकात, घर के रिलेशनशिप, ख़ास तौर पे अपनी वालदा की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और खुदा के लिए मैं एक नसीहत आपको करना चाहूँ कि बग़ैर सोचे समझे किसी को पैसे देना या किसी से लेना ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कि अगर वक्ती तौर पे थोड़ा सा भी लालच आपके अंदर पैदा हुआ कि हम वक्ती सहूलत के लिए किसी से उधार ले लें तो यकीन जानिए बाद में वापस करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि हम किस जाल में फंस चुके हैं। अलबत्ता इस वीक में संजीदगी, मुस्तकिल मिजाजी आप लोग की शख्सियत का खासा रहेगी। करियर के मामलात पर गहरी नज़र, तवज्जो दिखाई देती है, बल्कि आपकी शख्सियत को सराहा जाएगा। आपकी इज़्ज़त, आपकी साख
बहाल होती हुई दिखाई देती है। गम व गुस्से की कैफियत में भी मुब्तला हो सकते हैं अगर थोड़ी सी भी मिसमैनेजमेंट आपने अपने कामों में जल्दबाजी की वजह से कर ली। फाइनेंशियली एतबार से ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो आखिरी 2 दिन हैं 14 और 15 तारीख, ये अखराजात को लेकर आपके कंट्रोल में नहीं होगी, ख़र्चा ज़रूरत से ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं शुरू में आपको अर्ज़ कर रहा था कि पैसे का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर आप लोगों ने करना है। बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, इनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी है, दोस्त मददगार साबित होंगे और औलाद की जानिब से ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बच्चों की फ़िक्रमंदी बढ़ सकती है, महबूब रूठ कर जा सकता है, मुलाज़मीन की जानिब से भी तंग किए जा सकते हैं। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात कदरे बेहतर रहेंगे। किसी ऐसे शख्स से मुलाकात भी होगी जिससे गुफ्तगू करना आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद आए। अभी वक्त नहीं है किसी नई इन्वेस्टमेंट करने का, अभी थोड़ा सा मुहतात रवैया अपना कर रखना है। वालिद की भी सेहत का ख्याल रखना है, वालदा की सेहत का मैंने ज़िक्र किया, वालिद की सेहत का भी ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि वालिद और वालदा इन दोनों को आपने अक्ल नहीं सिखानी और ना ही किसी बहस का शिकार होना है। और अपनी हेल्थ पर तवज्जो दें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में हेल्थ आपकी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन ज़हनी तौर के ऊपर ज़रा थोड़ा सा दबाव की कैफियत का शिकार रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होगी, लेकिन शायद कुछ इतने अच्छे माहौल में ना हो। विरासती मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं, उसके अंदर कुछ सुलझाव की कैफियत नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कयूम, 156 टाइम्स इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 9 मई से लेकर 15 मई तक ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसे रहेगा। बुर्ज सरतान वाले, लगता यूँ है कि सारी दुनिया छुट्टी पे जा रही है और आप काम की तरफ सोच आपकी जा रही है और तवज्जो सारी जो है वो काम की तरफ है कि बस अब हमने अपने सारे पेंडिंग काम मुकम्मल कर लेने हैं। इस वीक में सफ़र का इशारा मिलता है, अंदरून मुल्क सफ़र के हवाले से अच्छी पेशरफ्त रहेगी, फ़ायदा बेनिफिट हो सकता है। मेहनत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका सिला फल इसी वीक में आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। ये वीक आप लोगों के लिए कामयाबी से भरपूर है। कोशिश कीजिएगा कि इस वीक में किसी भी काम को पेंडिंग या डिले नहीं करना। आपने बैरून मुल्क जाना है, उसमें ख़ासी पेशरफ्त या आसानी रहती हुई दिखाई देती है। कुछ मामलात हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, उस हवाले से कुछ लोगों से या लीगल लोगों से मुलाकातें भी मतवक्को हैं। नींद बड़ी पुरसकून रहेगी। वालिद की ज़िम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आती हैं। रूहानियत का शौक़ बढ़ सकता है कि मज़हब का लगाव, मज़हब की तरफ दिलचस्पी भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। कारोबारी नौइयत के मामलात में संजीदगी इख्तियार करते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों से जो गाफिल थे उन ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे। ज़िम्मेदारी घर की और काम की, दोनों ज़िम्मेदारियां आपके ऊपर इस वीक में ख़ासी ज़्यादा रहेंगी कि शायद हो सकता है अपनी ज़ात के लिए सोने के अलावा, नींद के अलावा शायद आप लोगों को वक्त ना मिले कि भाग दौड़ लगी हो और बस काम किसी तरह निपटाने हैं। लोगों का रवैया कुछ हद तक आपको थोड़ा सा बेचैन या परेशान कर सकता है, लेकिन अपना मूड अच्छा होने के सबब लोगों की बातें शायद आप लोग दिल पे ना लें, तो बेहतर है कि ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस वीक में इख्तलाफात भी दूर हो सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनसे नाराज़गी चल रही है। वीकेंड पे दोस्तों से मुलाकात मतवक्को है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ज़्यादा रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं उनके लिए इस वीक के इख्तिताम में ख़ासी मसरूफ़ियत और फ़ाइनेंशियली बेनिफिट मिलता हुआ भी दिखाई देता है। इस वीक में अखराजात में बहरहाल इजाफ़ा रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी सेविंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। आपकी सेविंग डिस्टर्ब होती हुई दिखाई नहीं देती। वीकेंड पे हो सकता है उस शख्स से भी मुलाकात हो जाए जिसको देखकर आपकी दिल की घंटियां बड़ी ज़ोर से बजती हैं,
यानी आपका जो महबूब है उससे मुलाकात भी मतवक्को है। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी की पेशकश हो सकती है। अज़वाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात इस पूरे वीक में अच्छे रहेंगे। औलाद की फ़िक्रमंदी बढ़ सकती है। बच्चों की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। आपकी अपनी हेल्थ इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मानेओ, 161 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 9 मई से लेकर 15 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का सबसे पहला दिन कि 9 तारीख ज़रा थोड़ी सी आप लोगों के लिए मायूस कुन होगी, लेकिन 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 6 दिन ये आप लोगों के लिए बड़े शानदार हैं। 9 तारीख को ज़हनी दबाव बढ़ेगा, नाउमीदी परेशानी हो सकती है, अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, विरासती मामलात ज़ेर बहस अगर आते हैं उसमें लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा है। नौकरी पेशा अफराद को अपनी नौकरी की ज़रा खैर मनानी चाहिए कि गफलत की वजह से आपके अफसराने वाला आपकी डांट डपट कर सकते हैं या काम का दबाव आप लोग महसूस करेंगे। हेल्थ के हवाले से इस पूरे वीक में हेल्थ ठीक है, लेकिन 9 तारीख को शायद डॉक्टर पे भी आपको जाना पड़े, जिसकी वजह से रूटीन का चेकअप भी दिखाई देता है। और 9 तारीख रिश्तेदार या ससुराल इन लोगों के साथ मुलाकात मतवक्को है, जो कि इतने अच्छे माहौल में शायद ना हो। बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद या इमिग्रेशन के हसूल के लिए की गई कोशिशें इस वीक में बाराबर साबित हो सकती हैं। 10 तारीख से ऑनवर्ड का जो अरसा है, इसमें अंदरून मुल्क सफ़र है या बैरून मुल्क सफ़र है, उसमें आसानी रहेगी। मज़हब में दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा, अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो आला तालीम के हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, आपके लिए भी आसानी रहेगी। वालिद की जानिब से ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होना, वालिद के हवाले से फ़ेवर फ़ायदा उनकी जानिब से मिलता हुआ भी दिखाई देता है। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर पड़ सकती है। जहन में मौजूद शकूक व शुबात के 9 तारीख को जो कैफियत थी उससे आप निकल चुके हैं और 10 से ऑनवर्ड आप अपने मामलात को बेहतर अंदाज में समेटते हुए नज़र आते हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक अच्छा है, मुनाफे का रुझान रहेगा। फ़ाइनेंशली एतबार से इस पूरे वीक में बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। फैमिली की सपोर्ट ताउन आप लोग के साथ रहेगी। बच्चों की जानिब से फर्माबरदारी है, बच्चों की तरफ से जो फ़िक्रमंदी है वो काफ़ी हद तक कम इस वीक में दिखाई देती है। तालीमी एतबार से जो आला तालीम के अलावा जो ज़रा लो लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक या एफ़ए तक के, आपकी दिलचस्पी पढ़ाई में इस वीक में नज़र नहीं आती। शरीक हयात का ताउन, प्यार मोहब्बत रहेगी। अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करते हुए भी दिखाई देते हैं। और उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा वीक है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी के हवाले से पेशकश इस वीक में हो सकती है। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी, लेकिन कुछ शरपसंद किस्म के दोस्त आपके कामों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या कद्दूस, 170 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 9 मई से लेकर 15 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज सुमला वालों की ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी से होता हुआ दिखाई देता है। 9 तारीख ख़ास तौर पर घर की ग्रॉसरी करना, घर में मौजूद चीज़ों की देखभाल करना, उनकी रिपेयरिंग करना, घर के मामलात को देखना, तज़ीन व आराइश पर तवज्जो है, सफाई सुथराई पर तवज्जो है, मेहमानों की आमदरफ्त भी हो सकती है। और पहला जो दिन है इस वीक का 9 तारीख, इसके अंदर ख़र्चा भी ज़रूरत से ज़्यादा या शॉपिंग की तरफ तवज्जो, जिसकी वजह से बजट आपका इस पहले दिन ही थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा और बाकी जो दिन हैं वो आपको बड़े नपे तुले अंदाज में गुजारने पड़ेंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोगों के लिए कमज़ोरी, वीकनेस
کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ کرنے کو دل نہ کرے، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بھی آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں، اور شاید خود بھی دل نہیں کر رہا کہ ہم کچھ کام کریں۔ دماغ بہت تیز چلے گا، بہت ایکٹیو ہیں مینٹلی طور کے اوپر، لیکن فزیکلی اگر میں دیکھوں تو سوائے بستر کے یا نیند پوری کرتے ہوئے آپ لوگ بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہے، کہ پورے دن سوتے رہیں گے اور جب رات ہوگی تو جاگ کر گزاریں گے۔ تو نیچر کے اگینسٹ چلنا آپ کے مزاج میں، طبیعت میں مایوسی کو اجاگر کر سکتا ہے۔ اخراجات میں اضافہ اس پورے ویک میں رہے گا۔ فائنینشلی طور پہ آپ کو بہتر مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کمزوری کا ذکر کیا، اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ الحمدللہ اس پورے ویک میں بہتر رہے گی۔ لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات بھی بہتر دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو گھر کے فیملی ممبرز ہیں باقی، ان کے ساتھ کچھ باتوں پہ تلخ کلامی ہو سکتی ہے۔ والدہ کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیے گا، ان کی صحت اس ویک میں کچھ بہتر دکھائی نہیں دیتی، اور کوئی چیز بیچنی ہے اور مہنگے داموں بیچنی ہے تو ابھی رک جائیں، اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ دھوکہ دہی، فراڈ کا اندیشہ ہے۔ قانونی معاملات کے اندر پیچیدگی دکھائی دیتی ہے۔ کریئر کے معاملات میں آپ کی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے چیزیں سست روی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بینیفٹ اس میں ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ دوست بھی شاید اس ویک میں دل آزاری کے علاوہ اور کچھ نہ کریں۔ دوستوں سے محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا۔ سماجی حلقوں میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بھی شاید کچھ اتنا زیادہ کوئی فیور فائدہ جو ہے کہیں سے ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کے بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین خاص طور پہ اس پورے ویک میں خاصی مصروف رہیں گی اپنے بناؤ سنگھار کو لے کر، اور اس وجہ سے شاید جو ضروری کام ہیں ان پر بھی توجہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سمیع، 180 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا 9 مئی سے لے کر 15 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ برج میزان والوں کے لیے صرف اس ویک کے 2 دن ایسے ہیں جو شاید قدرے بہتر ہوں، باقی جو دن ہیں اس کے اندر تھوڑا سا کیئرفل رویہ آپ لوگوں نے اختیار کرنا ہے۔ 11 اور 12 تاریخ آپ لوگ کے لیے بہت اچھی ہوگی۔ اس ویک کی 9 تاریخ اور اس کے بعد 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ 4 دن آپ لوگ کے احتیاط کے ہیں۔ اس میں آپ نے بڑا صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ اس ویک کا آغاز ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، غصے کی کیفیت میں مبتلا رہیں گے، مایوسی، بے چینی، ڈپریشن، دوسروں کی جانب سے تنگ کیے جانا، ملازمین کی جانب سے خواہ مخواہ کی فرمائشیں آپ کے لیے بے چینی پیدا کر سکتی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی آپ سے کچھ پیسے ڈیمانڈ کریں گے شاید جن کو آپ پیسے نہ دینا چاہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو خلق خدا کی خدمت ضرور کیجیے گا۔ یہ روحانی طور کے اوپر آپ کی ایک ریمیڈی ہو جائے گی جو آپ کو اس بے چینی کی کیفیت سے نکالنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوگی۔ 10، 11 اور 12 تاریخ آپ کے لیے شاپنگ، اخراجات کرنا، ضروری اشیاء کی خریداری کرنا، شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری، جن کی شادی خانہ آبادی نہیں ہوئی ان کے لیے یہ 3 تاریخیں بہت اچھی ہیں، اس میں آسانی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور لائف پارٹنر سے یا شراکت داروں کے مابین آپس میں اگر کوئی اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ان 3 دنوں میں کاروباری نوعیت کے معاملات میں بھی خاصی تیزی رہے گی، اور ان 3 دنوں میں اگر بینیفٹ آپ سمیٹ سکتے ہیں فائنینشلی اعتبار سے تو سمیٹ لیجئے گا، کیونکہ 10، 11، 12 کے بعد 13، 14، 15 سے اخراجات کا آغاز ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات ہو رہی ہے، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت نظر آ رہی ہے، نئے لوگوں سے ملنا ملانا جاری رہے گا، کھانے پینے پر زیادہ توجہ رہے گی، مرغن غذاؤں کا استعمال آپ کی ہیلتھ کو بھی تھوڑا سا ویک کرے گا، بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی تاخیر دکھائی دیتی ہے۔ دوستوں کو اپنی فیملی یا انٹرنل معاملات کے اندر مت گھسنے دیجیے گا،
کہ دوست آپ کے اچھے بھلے چلتے ہوئے ریلیشن کو گھر والوں کے ساتھ خراب کر سکتے ہیں، کہ دوستوں کو ایک لمٹ میں رکھیے گا، اپنے گھر میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں سے آپ اپنی دل کی یا راز کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کو لے کر کسی جگہ پہ جانا، ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، یہ آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ اس ویک کے اندر کوشش کریں کہ اگر کوئی سفر ہے، ٹریول ہے، تو یا تو آپ 11 اور 12 تاریخ کو سفر کریں، کیونکہ اس کے علاوہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو نقصان ہو سکتا ہے، حادثات پیش آ سکتے ہیں، آپ کی گاڑی سواری خراب ہو سکتی ہے، تاخیر سے پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مقدم، 184 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ برج عقرب اسکارپیو 9 مئی سے لے کر 15 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کا آغاز ہے روحانیت میں دلچسپی کا بڑھ جانا، روحانی محفل میں شرکت کرنا، روحانی جگہوں پر جانا، درگاہوں پر جانا، اپنے وظائف کو جاری رکھنا اور اپنے مذہب کے بارے میں نالج میں اضافہ ہونا۔ اس ویک کا آغاز خاصا آپ کا روحانی اور اسپریچولزم کی طرف رجحان بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک کے آغاز میں بچوں کی جانب سے کچھ فکر مندی تھی ان کی صحت کو لے کر، تو الحمدللہ شفا ان کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوست سے بھی ملاقات متوقع ہے، سماجی حلقوں میں مصروفیت بڑھے گی اور کاروباری نوعیت کے معاملات میں بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے، جس میں منافع آمدن کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک کا آغاز بہتر ہے، محبوب سے اچھے ماحول میں ملاقات رہے گی، اور ایسے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فیملی سے اگر کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو کریں، کیونکہ اس ویک میں شادی کے معاملات میں بھی آسانی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس ویک کا درمیانی حصہ جو ہے 11 اور 12 تاریخ، یہ بہت زیادہ کیئرفل ہے۔ ان 2 دنوں میں ذرا آپ نے کیئر کرنی ہے۔ ایک تو صحت آپ کی ڈسٹرب رہے گی، سر درد کی شکایت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے، پائلز کا مسئلہ ہے، بڑی آنت پہ سویلنگ ہو سکتی ہے، پیٹ کے حصے میں درد ہونا یا پیٹ کے حصے میں کہیں بھی کوئی ہیلتھ کے حوالے سے پرابلمز جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں، یورین انفیکشن میں مبتلا بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ کیئر کریں۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر یا شوگر کی پرابلم ہے، آپ نے بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے۔ اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ فائنینشلی طور کے اوپر یہ ویک آپ لوگوں کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس میں کہیں سے پیسے آتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن جاتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ملازمین کی جانب سے بھی فکر مندی بڑھے گی۔ ایسے افراد جو بے روزگار ہیں اور نوکری ان کو نہیں مل رہی، البتہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویک جاتے جاتے شاید کوئی خوشی آپ کو دے جائے نوکری کے حصول کی خاطر۔ ویکنڈ کے اوپر شریک حیات کے ساتھ آؤٹنگ کرنا، گھومنا پھرنا، گیٹ ٹوگیدر، ڈنر کا پلان بن سکتا ہے، اور شاپنگ پر بھی توجہ رہے گی۔ اس کے بعد لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات میں بہتری بھی دکھائی دیتی ہے۔ اپنے والد کی صحت کا اس ویک میں بڑا خیال رکھیے گا۔ آپ کے والد کی ہیلتھ جو ہے اس ویک میں بہتر نظر نہیں آ رہی، بلکہ والد صاحب کچھ مایوسی کی طرف بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اپنا اور والد کے درمیان ایک جو کمیونیکیشن گیپ ہے یا جنریشن گیپ ہے، اس کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات اچھے ماحول میں رہے گی، دوست مددگار ثابت ہوں گے، بڑے اور چھوٹے بہن بھائیوں کی جانب سے بھی معاملات میں بہتری دکھائی دیتی ہے۔ اور کسی کی باتوں پہ جو ہے صرف سن کر ہی یقین مت کیجیے گا، جب تک آپ دیکھ نہ لیں۔ تو بغیر دیکھے کسی بھی کی باتوں پر دھیان دینا آپ کے لیے نقصان پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا نافع، 201 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔
برج قوس سیجیٹیریس 9 مئی سے لے کر 15 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کا آغاز خرید و فروخت کے معاملات میں دلچسپی کا بڑھ جانا، مہنگے داموں چیزوں کو خریدنا اور بیچنا، اس پر توجہ رہے گی۔ اپنا ذاتی گھر ہو، اس کے لیے شاید بہت ساری دعائیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ عن قریب آپ کی یہ جو خواہش ہے، محنت کے بعد یہ خواہش آپ کی پوری ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو اس ویک میں گھر کی کنسٹرکشن ہے، تعمیر و ترقی کے کام ہیں، یا کوئی گھر کی بنیاد رکھنی ہے، گھر کی تزئین و آرائش کرنی ہے، اس حوالے سے اس ویک میں خاصی آپ لوگوں کی مصروفیت رہے گی۔ قانونی معاہدے عمل درآمد میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ اس ویک میں اپنے لیگل میٹرز کو سمیٹ لیجیے گا تاکہ آگے تاخیر کا جو معاملات ہیں وہ آپ لوگوں کو درپیش نہ رہیں۔ گھر کی شفٹنگ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں یا کسی جگہ پہ ہیں، اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی کافی حد تک آسانی رہے گی۔ ایسے افراد جو نوکری کی تبدیلی یا نوکری کا تبادلہ چاہتے ہیں، آپ لوگ کے لیے بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ اس ویک کا آغاز خاصی مصروفیت سے نظر آتا ہے کہ ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا۔ ترقی پروموشن کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ کاروباری نوعیت کے معاملات میں منافع کا حصہ ہے، فائدہ ملنے کا حصہ ہے۔ اخراجات کافی حد تک کم رہیں گے، بہرحال ویکینڈ کے اوپر خرچہ آپ کا زیادہ ہوگا، لیکن اس ویک کے درمیانی حصے میں پیسے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں سے ان ایکسپیکٹڈ منی، کہ ایسا پیسہ جو شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اور وہ آپ کو مل جائے، جس سے آپ کو کافی حد تک ریلیف ملتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ بچوں کی فرما برداری اس ویک کا حصہ رہے گی۔ سوشل میڈیا کا استعمال بھی زیادہ رہے گا، دوستوں سے ملاقات بھی متوقع ہے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی متوقع دکھائی دیتی ہے، محبوب کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے اور اچھے ماحول میں۔ اور ایسے افراد جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں، محبت کی، آپ کے لیے بھی اس ویک میں آسانی ہے۔ البتہ ازدواجی زندگی کے معاملات کچھ اتنے بہتر دکھائی نہیں دیتے، کہ لائف پارٹنر کے ساتھ شکوک و شبہات، غلط فہمی، شک کی بنیاد کے اوپر پیدا ہو سکتی ہے، اور یہی کنڈیشن شراکت داروں کے ساتھ بھی رہے گی کہ پیسوں کے لین دین کے حوالے سے آپ کے مابین اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ پہلے سے ہی درست انداز میں لے کر چلیں تو شاید اس چیز سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں۔ یہ ویک جاتے جاتے آپ کو ہیلتھ ایشوز دے گا، آپ کے اخراجات میں اضافہ کرے گا، غصے میں اضافہ کرے گا، ویکنڈ پہ کسی سے لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا برو، 202 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکارن کی جانب۔ برج جدی کیپریکارن 9 مئی سے لے کر 15 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کا آغاز سفر کا اشارہ دکھائی دیتا ہے کہ کسی ضروری کام کے غرض سے ٹریول آپ لوگ کو کرنا پڑے گا۔ اچھی بات اس ویک کے اندر یہ ہے کہ گفتگو کرنے سے، بات چیت کرنے سے آپس میں موجود کچھ رنجشیں، اختلافات جو دوسروں کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں، ان کو دور اور ختم کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ غلطی پہ ہیں تو اس ویک کے اندر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے، یا دوسروں سے معافی کے خواستگار ہوتے ہوئے اپنی جو نادانی تھی اس کا ازالہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار ماحول میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فیملی کا ماحول بھی بڑا پرسکون رہے گا۔ اس ویک میں فیملی والوں سے ملاقات ہونا، دور دراز کے مقام پہ جانا، سیر و تفریح کی طرف توجہ رہنا، اور گھر سے نکل کر کسی نئی جگہ پہ جانا، کسی اچھے مقام پر، تاکہ تھوڑا سا ریلیکس اور فریش ہو سکیں، اس ویک میں خاصا آپ لوگ کا دکھائی دیتا ہے۔ خرید و فروخت کے معاملات میں دلچسپی ہے، لیکن شاید عملی طور پہ آپ لوگوں کو موقع نہ مل سکے۔ کچھ پیش رفت
उसमें होने का। फाइनेंशली तौर के ऊपर इस वीक में अखराजात बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर काबू जो है वो नागुज़ीर हो जाएगा। बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी काबू जो है वो पाते हुए दिखाई नहीं देते। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। वालिदैन की सेहत अगर मैं देखूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद वालदा दोनों में से भी कोई बीमार है तो उनको शिफा मिलती हुई दिखाई देती है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी है। मोहब्बत की शादी अगर आप करना चाहते हैं तो वीकेंड के ऊपर योग बन रहे हैं। 14 और 15 तारीख को अगर अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में मना लें, या किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों का इंतखाब कीजिएगा। शायद दूसरी जानिब से इनकार जो है वो आप लोगों को ना सुनना पड़े। दोस्तों से मुलाकात भी मतवक्को है, अच्छे माहौल में रहेगी। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है कि मेहनत का सिला मिलेगा। अलबत्ता फ़ाइनेंशली मामलात जो हैं वो मिले जुले नज़र आते हैं। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी अफराद हैं, आपने अपने फ़ाइनेंशली मामलात को बड़ा सोच समझ कर करना है, क्योंकि दोस्त आपको वहाँ पे धोखा दे सकते हैं। धोखाधही, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। अपने लीगली मामलात के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो आप लोगों ने देनी है। कारोबारी मामलात में ज़्यादा ज़ोर लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जिस अंदाज़ में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसी तरह से उनको लेकर चलें। अल्लाह ताला का एक नाम है या जब्बारो, 206 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 9 मई से लेकर 15 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज दल्व वालों के लिए जनाब ये वीक पूरा बहुत अच्छा है कि आपको देखकर मैं थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ कि अलग सबके लिए जो है हर दिन इस वीक को क्या सारी ज़िंदगी सबके लिए अच्छी रखे। लेकिन माशाल्लाह ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि इस वीक का आगाज़ एक तो रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है, बड़ों से बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है, फ़ाइनेंशियल बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है। बचपन के दोस्त राब्ते में आते हुए नज़र आ रहे हैं। दूर दराज के मुकाम पे जाने का प्लान, खुश खुराकी, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, और इतना खा लेंगे या ये सोच के खाना खाएंगे कि शायद ये आखिरी खाना है, इसके बाद दोबारा मौका ना मिले। तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखिएगा ताकि सेहत के हवाले से मामलात आपके बिगाड़ का शिकार ना हो। इस वीक का दरमियानी हिस्सा सफ़र, ट्रैवल अंदरून मुल्क नज़र आता है। बैरून मुल्क के हवाले से भी कुछ पेशरफ्त नज़र आ रही है। हज, उम्रा, ज़ियारात के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे। मज़हब की तरफ लगाव, रुझान का बढ़ना, इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा होना, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, कज़न्स के साथ बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात, दोस्तों से गपशप करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वीक के अंदर फैमिली के साथ बड़े मामलात आपके सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो फैमिली का माहौल पुरसकून रहेगा। दूसरे नंबर पे घरेलू जो मामलात होते हैं, विरासती मामलात जो हैं, उनको भी सुलझाने का मौका मिलेगा। कारोबारी नौइयत के मामलात में तेज़ी तो है, लेकिन ज़्यादातर तवज्जो आपकी फ़ैमिली के मामलात पर रहेगी और उन्हीं के साथ आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों के साथ बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकातें रहेंगी। समाजी हलकों में शिरकत भी दिखाई देती है और दोस्तों की जानिब से कुछ फ़ेवर, फ़ायदा, आपको फ़ाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है। बच्चों की फरमाबरदारी रहेगी, लेकिन एक बेटा जो है, ख़ास तौर पे जिनके बेटे हैं, तो बेटों को ज़रा थोड़े उनके कान खींच के रखिएगा। उनकी जानिब से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। महबूब के साथ भी बहरहाल इस वीक में कुछ इतने अच्छे माहौल में मुलाकात नहीं रहेगी। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। शादी खानाबादी के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ऐसे अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, आपको अगर इस वीक में जॉब नहीं मिलती कोई बात नहीं, लेकिन
اگر اس ویک میں کوششیں آپ تیز کر دیں تو آنے والے دنوں میں اس ویک کی جو محنت تھی اس کا صلہ ریوارڈ آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اخراجات ہوں گے لیکن آپ کی جو سیونگز ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مالک الملک، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 212 دفعہ، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس 9 مئی سے لے کر 15 مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا۔ اس ویک کا آغاز بڑا پرجوش طریقے سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ایسے افراد جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں ہیں، بیرون ملک مقیم ہیں، تو اپنی فیملی سے رابطہ بحال ہونا، فیملی سے ملاقات ہونا یا ٹیلی فون پہ لمبی گفتگو ہونا، اچھے ماحول میں ہونا اس ویک کے آغاز میں ہی یہ خاصا نظر آتا ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ آپ لوگوں کو اپنی دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو آج تک آپ کو بہتر انداز میں نہ سنتے تھے نہ شاید آپ کو کچھ سمجھتے تھے، اور گفتگو طول پکڑے گی، بحث لمبی ہو سکتی ہے۔ اتنی گفتگو کیجیے گا جتنا نالج ہو، ضرورت سے زیادہ بولنا گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ پرانے بچپن کے دوست رابطے میں رہیں گے۔ فائنینشلی طور پہ یہ ویک آپ لوگ کے لیے اچھا ہے، لیکن توجہ آپ کی خرچے کی جانب ہے کہ پیسے جو پڑے ہیں، رات کو نیند نہیں آئے گی کہ ہم صبح اٹھیں اور پیسے کہاں پہ خرچ کریں، کہ آپ اپنی غلطی کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ کریں گے۔ ادروائز کوئی شاید اتنی ضرورت نہ ہو بہت زیادہ خرچہ کرنے کی، لیکن آپ خود سے کر دیں گے کہ شاید پتہ نہیں دوبارہ موقع نہ ملے، پیسے ضائع کر دیں ہم لوگ، تو سیدھی سی بات ہے فضول خرچی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ البتہ شاپنگ کی طرف رجحان توجہ رہے گی، شاید اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ قیمتی چیزوں کی خرید و فروخت میں دلچسپی بھی آپ لوگوں کی بڑھ سکتی ہے۔ والدین کے دوستوں سے فائدہ ملنے کی امید ہے۔ والد کی صحت کا خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور والدہ کی صحت بھی کچھ اتنی زیادہ بہتر نظر نہیں آتی، تو دونوں کی صحت پر توجہ، بلکہ دونوں سے گفتگو کریں، بات چیت کریں تاکہ تھوڑا سا یہ لوگ ریلیکس ہوں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے کہ اگر کوئی خرابی، خامی، کوئی دشواری ہے، اختلافات چل رہے ہیں تو ان کو بہتر کرنے کا موقع بھی شاید مل سکتا ہے۔ رشتہ داروں سے اگر کچھ ایسی بات آپ کو سننے کو ملے جس سے غصہ پیدا ہو تو اس کو اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ ان نیک ایام کے اندر آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ آگے زندگی میں بڑی دفعہ آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے بدلہ لے سکیں، کیونکہ اس ویک میں رشتہ دار ہیں، سسرال والے ہیں، ان سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ ویکنڈ پہ سفر کا اشارہ بھی ملتا ہے جو کہ بڑا خوشگوار رہے گا، اس سے ذہنی طور پہ آپ ریلیکس ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا ویک برج حوت والوں کے لیے ایک عجیب و غریب سا ویک ہے کہ اس پورے ویک میں جو پلاننگ کریں گے اس سے ہٹ کے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باری، 213 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔